Bonjour, je sais ce que tu sais et tu sais ce que je sais. Et là, aujourd'hui, après avoir parlé des escargots qui sont des bestioles très intéressantes à tous les points de vue, riches en protéines, pauvres en gras, presque pas de sucre et beaucoup de vitamines. Et en plus, leur bave est très utile, elle est utilisée dans la cosmétique. Je suis parti dans ma ferme pédagogique pour voir un petit peu une autre bestiole, mais celle-là, j'étais obligé de l'emprisonner, de me cacher derrière des gants pour ne pas me faire avoir. Et là, je vais vous faire en face de vous une démonstration. لأنكم انتم تعرفوا هذا الشيء موجود في البادية وغادي تديولوا الغاية. شوف هذا خلق الله عاود. C'est ce qu'on appelle des chenilles. Les chenilles. Des chenilles à poil. Je ne veux pas les toucher parce que si elles contiennent un poison, elles risquent de me donner une allergie. Et cette allergie peut être méchante et dangereuse et provoquer un urticaire. Donc il faut aller vers les antihistaminiques et tout ce qui s'ensuit. Ces chenilles à poil ont une couleur extraordinaire. Elles sont un petit peu au centre jaune et puis noir des deux côtés. Et elles marchent avec les pattes. Et là, elles ont investi la ferme. Elles sont très mauvaises. Et là, le problème qui se pose, c'est que je voulais savoir à quoi ils veulent en arriver. Et la nuit, je les ai placés ici, j'en ai ramassé une centaine, et j'ai mis دابا الى حد ساعه وما واكلين واحد 10 ديال الرز ديال الخس بالمعقول. غادي نكبهم عاود هنا. Et regardez qu'est-ce que ça donne. Ça donne une très mauvaise odeur. Et puis, elle mange tout. Elle bouffe n'importe quoi. Elle bouffe, regardez ce qu'elle lâche. Elle lâche des saletés. Et là, je vais les ramasser pour les nettoyer et nettoyer tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire à travers ça? Eh bien, la chenille, c'est un petit peu, الدودة هذه تشوفوها تندوزو قدامها تنجري ولكن ما تفهموش شنو عندها. اولا الفلاح غادي ياكل لها بضلوعو لانه تتاكل بزاف و elle se reproduit d'une façon rapide. ومنين ما جيها كيفاش تنتج هي بحال دود القز. الدوده هذه تتخلق من البيضه. هي تيجي هاد الايام هذه ايام الربيع بسلامة خيركم. شوفوا هنا قبلتكم هاد الشجر هما غزلان منورين. هاد البيضه تتفقس او تتجلس تاكل بحال دود القز. تاكل الوراق ديال التوت هذه تاكل كل شيء. الخس وخيزو سا سون موفي. الخس وخيزو وكل شيء. رانا هذاك الغطايه ديال هذه et puis on va la couvrir parce que on va pas la laisser continuer. Et là effectivement ça sent très mauvais. هاد الدوده هذه ملي تتكبر تتعطي سكون ابيل تبدا تصوب الكوكو ديالها وتدخل في قلب داك الكوكو ديالها حتى تترجع اون نانف. وملي تترجع اون نانف تيجي واحد الوقت تتفقس داك لا نانف تترجع شو لا تترجع جو ميكسكوز تترجع ان بابيون فرطاطو تيقول له بشار الخير. واش بشار الخير ديبنيه ولا بشار الشر؟ effectivement هاد البيعه والشريه ديال هاد لي شوني تاكلوا الفلاح. تاكل الفلاح. واش خصنا نقتلوهم ولا ما نقتلوهمش وكيف نعملوهم باش يتقتلوا؟ هادشي صالحي في هاد الضيعه هادي موجود في عين العوده كله. اجاز عليه هادشي هذا وهذاك ريحته خانزه. الوغ المشكل ماشي هو هذا بوحدو. المشكل هاد لي شوني كاين واحد النوع اخر تيقيس الشجر وتيقيس لي بان اي لي زوكاليبتوس. سيب داكشي كله وعندك يبقى عايش. ما خصوش يبقى عايش. خلي بلاتي تنهضر مع احمد يسيبو. هاد لي شوني تياكلوا. كاين بعض النوع اللي تيمشي للشجر ديال الكاليبتوس يعطيه قتله. وهادشي واقع في سيباره واقع في مغشوش. عدد ديال الشجر ديال الكاليبتوس عندنا كله الحمد لله والشكر لله كلهم مقيوسين. ما عندنا دوالي لهم. بعد ما تمشي لي بان داك الشجر اللي فيهم بحال السيبري تيدخل لهم
داك الفرطاطويه تتولد البويضه قدام داك الشجره، في داك الشجره، وملي تتفقس داك البويضه تدخل لقلب لو كور ديال الشجره، وتما تبدا تاكل وتشرب ترجع تتغاب داك الشجره حتى داك الشجره مسكينه تتغلب وتتموت. هذه خطيه كاينه في العالم باسره. هاد لي شوني خصنا يردوا بال منهم، لان يمكن يكونوا مسمومين. انتما شتي الريحه ديالهم ما قديتش عليها، انتما شميتوها معايا. Et puis, je voulais vous renseigner que si vous venez chez moi dans cette ferme pédagogique, vous n'allez pas trouver et des choses très belles. Vous allez trouver tous les animaux. Vous allez prendre votre temps pour analyser ce que j'ai réalisé et pour être heureux en fin de compte. C'est quoi le bonheur? C'est un peu ça. Et comme moi, je vous aime, et j'aime mes Marocains et Marocaines, je vais dire vive le Maroc et vive les Marocains et les Marocaines.